ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋର ନେତା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ जो परिवर्तन समय आसी, आमे दीर्घ दिन धरी तृणमूल स्तर रे साधारण लोकों सहित काम करुचु। तांकर जो प्रकार मानसिकता आज देखा देइछि, साधारण लोकंकर तांकर आवेग, तांकर आवश्यकता एवं जो प्रकार चिंतन अच्छी, यही फोरम रे रही काम करिवारे आमे अनुभव करुचु किछि ना किछि बाधा सृष्टि होउछि। तत्सहित लोक मानकर मध्य सचेतनता बढ़ी। यही सब जिनस को आखि आगे रखी मु बिजु जनता दल इस्तीफा देइछि एवं इच्छा रखिछि सबु लोक मानकर परामर्श नहीं किमिति निरपेक्ष भाव रे काम करिहबो, सेथिबाई मु जतनवान हेबे। देखंतु आजिका दिन रे बा ई समय रे मु से प्रकार किछि मन स्थिर करि नाही। जेहेतु आमे साधारण लोकों सहित अच्छु, मु समानंकर प्रथमे परामर्श नेबी। जो माने मते चेयरमैन करेचंतु मोर सदस्य भाई माने एवं सरपंच माने समानंकर मध्य परामर्श नेबी, तापरे मु जा सिद्धांत रे उपनीत हेबी।